थैंक यू। जी आइए ग्यासुद्दीन सर। নমস্কার ম্যাম, ভালো আছেন? হ্যাঁ ভালো আছি। আমি আমি কলকাতা থেকে বলছি। ম্যাম, প্রথমে আরসিএম মিশন নিয়ে বলতে খুব একটু ভয় পেতাম, লাজুক পেতাম যে কেমন ভাবে বলবো, কি বলবো। তো আমি রাজস্থান বেলওয়াড়াতে গিয়েছি, ওখান থেকে ব্যাক করার পর থেকে বলতেও কোনো রকম দ্বিধা হয় না, এবং এই বিষয়ে মানুষের সঙ্গে শোনাতেও কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে বলতেও কোনো সমস্যাও হয় না। কারণ প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট আমাদের হেলদি প্রোডাক্ট। যে প্রোডাক্ট একবার কেউ ব্যবহার করবে, কোনো একটা প্রোডাক্ট, তো আশা রাখি প্রত্যেকেই ভালো রেজাল্টটাই বলে, ভালো বিষয়টাই বলে যে হ্যাঁ বেশক এটা ভালো। এনি প্রোডাক্ট, কম একদম বেশি চাকরিতে আমরা যে প্রোডাক্ট ইউজ করি, প্রত্যেকটাই যে কোনো প্রোডাক্ট কাউকে দিয়ে থাকি, প্রত্যেকেই ভালো বলে থাকে। এবং একদম আগে প্রথমের দিকে আমরা যেমন প্ল্যান শো দেখাতাম, প্ল্যান শো দেখিয়ে তারপরে বিজনেসের সম্বন্ধে আলোচনা করতাম। एकदम एकदम सही सर। समय का भी मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, तो बिजनेस नहीं बोलना है। जी अभियान। आइए आगे बढ़ते हैं मोतीलाल सर। और आज समय का मुझे 10 मिनट है, तो नए साथी जो भी है इनको मौका हम पुराने साथी देंगे। तो एक बार पुराने साथी भी कृतज्ञता के भाव के साथ, देने की भाव के साथ, आपका मर्जी हो तो आप हैंड ओवर कर सकते हैं, ताकि बहुत बहुत सारे नए साथी को सुने, क्योंकि मैं मैं जाऊंगी मैं नहीं। आइए मैं मोती। हमारे गुरु जी का बहुत ऋणी हूँ, और हमेशा करते हैं कि आरसीएम में आने के बाद हमें कोई गार्जियन मिल गया कि सदैव रोज हमें कोई न कोई अच्छी रास्ता बताते रहते हैं। मैं सदैव ऋणी ऋणी रहूंगा आरसीएम का। धन्यवाद। आइए देवेंद्र सर। थैंक यू आरसीएम बिजनेस अभियान का, जो हमारे परिवार को स्वास्थ्य की दिशा में आज हॉस्पिटल मुक्त बना दिया है, और हमारा जितने भी परिवार आज आरसीएम कर रहे हैं, थैंक यू गुरुदेव को, उनके चरण में सादर प्रणाम। आइए शोभा मैम।